हाय गाइस आज आम टूरिस्ट बुलाया जाऊँ 3 जन जाऊँ गोटे सैकल देखो पूरा सैकल अवस्था रही गणसागर मझे पूरा चेपा कर तो चलतु से सब मजा करिया देखे रुहतु मु टूरिस्ट जाऊँ ना समस्त कहवा दरकार ए कुकुर मु टूरिस्ट जाऊँ ए छेड़ी मु टूरिस्ट जाऊँ कहीदे जाऊँ आम टूरिस्ट जाऊँ मु टूरिस्ट जाऊँ मैंने कहीदे छुआ मु टूरिस्ट जाऊँ हाँ चलती ये गोटे आमर टूरिस्ट जा रास्तार गोटे शिव मंदिर अच्छी देखु झापसा है कि ना बे झापसा हो मंदिरटा स्कूलटा छुट्टी है कि खुशी ए सर जा मैं ढोल लग ओह नो ड्रेसटा खुली रखि के जन घर में पहुंचला भय से गला पर चिकवा मो तो चाकी के मार दे सूर्यटा पूरा बढ़िया रे देखा होची काडला इटा मठ खाली बागर का भी एरो इडी बोडने लोके बागरटा हबो ना बे तो बागर होइरो मो बागर तो हबो बोड है माने मु कट जनी टुका हिलने पर तो बाहु दन खाली ए बंदियो देख ओ देख देख ओ ठीक अछि आसे बाटर थ्री उडछ ए अच्छा चले जाऊ टूरिस्ट जाऊ मु टूरिस्ट जाऊ ला सुनुनु कि सर बड़ भाई कहू छु उडे हां सुनिउन ना आउ के रास्ता देखु जे कोइ दला ए आगर गोटे पेंटी चली जाउची मु कोइ जाउची टूरिस्ट जाउची छेड़ी पहुंच गेले बर्तमान टूरिस्ट रे एरिया व्यू आपन देखि पारते ए कुकुर गोटे घुरुची आगवा बहनी एटा सूर्य देखा होय बढ़िया ए जा टूरिस्ट पहुंच गेले पहुंच गेले ए तो आका डायरेक्ट चल दे ए भाई ए हल्का जरा हां कुकुर से छुपा छुपा पानी बगुची मु तो जी टूरिस्ट पहुंचला में पहुंचले कोई तो बोला तो सांग वाली कोई तो माने बर्ती रुक से लुक को पकान हमर तो पकुने ए डंगार दूर कडाउची डंगाटा बुड़ी लागि पानी टूरिस्ट पहुंचले आउटी माछ धरा होची देखिया चलंतु माने बड़ बड़ माछ सब धरा होची सब नईटारे एटा गोटे माने टूरिस्ट मुहाण सेटा एठु आसी एटा होची टूरिस्ट नईटा एटा देखिया ए कई अच्छा देखो बे देखी जा प्रथम छुट्टा जु वीडियो कर बुड़ी गेला की माछ भिची बुड़ी बोली भाई ना ना बे वीडियो कर शीघ्र जा यूट्यूब पोस्ट करा फोटो उठा आ गोटे तळे गोटे किस माछ आ तळे गोटे की माछ उडे अछि ना उड़िया छ उड़िया ना उड़िया छ हमें उड़िया ब्लॉग करिया ना खड़ा पड़ा देखि दो हाई परा हाई गुटे माछ हाई गुटे माछ अछि ते बांधाई छी ओहो लाइट होलस जति आसे दे खराटा पड़ पड़छि धुआ खाइ छु से माछ देखा नी टेको ना से गात्र गळी छी केरम टेकी थाउ थाउ सेरो देखा दर लांजो एटा बड़ माछटा आउरी पाखु नै देखा एटा नौरी पड़छि एटा बड़ माछटा ए यार ए माछ को आमे जिमे उठी पारियोनी खड़ा देखा एटा के मन दोजनी सेई माने धरि खड़ा देखा ए कि अलगा लोक माने आसी कि खड़ा देखा ए एथरे धरा आइ जे माछड़ा सेटाई व्यक्ति माछ ना दीटा
ଭେକ୍ଟି ଏଇଟା ଖୁରାଟ ଗୋଟେ ମାନେ ହଁ ସେଟା ଖୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତ ପୁରା ଗୁଡ଼ ଯଦି ପଶିବ ନା ପୁରା କାଟିଯିବ ଏଇଟା। ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଟା ଖୁରାଣ୍ଟ ଦେଲୁ ଆସିବା ମଜା ହେଲା ଦେଲୁ ମାଛ ତ ଜୀବନ ଦେଖତେ ପାଇଛି। ନା ମୁଁ ଦେଖିନି ତୁ ଏକା ଦେଖିଛୁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ଏଇଠି ଶୋଇଯାଏ ସେଦିନ ଏଇଠି ଆସିକି ଶୋଇବି। ଚିକି ଆଡେ ହେଲେ ନଟିକା ନଟିକା ଏପଟକୁ ନୋଟ ଆଉ ପହଁରିବନି ସେ। ପହଁରିବନି ଖାଇତ ମାଗିଥିଲା ସେଇଟା ଦେଖାଉନି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଏ ଛୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି କିଛି ଯାଇଛି ରହୁଛି ନା ବଡ଼ ମାଛ ଛୋଡ଼ି କେଣ ପବନି ତା ଅଧା ଆଇଁଷ ଉଠିଛି। ଉଠାନି ଥାଉ ସେଠି ଥାଉ ପୁଣି ଉପର କାଣିକି ଖୋଲନି তুমি ଏପଟେ ସେଠି ଚିରା ଅଛି କାଲି ଖୋଡ଼ା ବେ ଏ ଖୋଡ଼ା ମାନେ ଦାମିକିଆ ଖୋଡ଼ା ଦାମିକା ଖୋଡ଼ା ନା ବାଁଶଟା ଇଏ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଲି କିଣିକି ଲଗାଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ହଁ ହଁ ଏମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ହାତ ମାନି ଲୋକ ହାତ ମାନି ତୁ ଦେଖୁଛେ ଦେଖ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ତୁପ। ତୁପ ନା ସେଟା ଚୁଙ୍ଗାଟା ବୁଡ଼ିଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲୁହାଟା ସେଇଟାରେ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବିକ୍ରି ଜାଣିଛୁ ନା? ହଁ ଜାଣେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଇସୁ ଲଗା ବେ ପୁରା ଇଏ ବର୍ଷି ବାଡ଼ି ହଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଇପ୍ର ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ଖୋଡ଼ା କଣ୍ଟାଟା ବାନ୍ଧା ହେଇଛି କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ଦେଖୁନୁ ମେସିନ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼ ମାଛ ଏଇଠି ଧରା ହେଉଛି। ଆଉ ବେଳେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ମାଛଟା ଏଇଠି ପୁରା ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିନା ପୁରା କାଟିଯିବ। ଦେଖିଲେ ମାଛଟା କେତେ ବଡ଼। ଫଟୋ ଉଠିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ସରୁ କି ସେଟା ଉଠିଆ ରହ ଟିକେ ଏଇଟା ଜାଗା ଭାଇ ଏଇଟା ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗଣେଶା ଗୋଟେ କମେଡି କଥା ହଉ କମେଡି ଗୋଟେ ହଉ ରହ ମୁଁ ଆଗ ଯାଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକାଇଛି ପଡ଼ିଛି ସେଇ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ନା ଆଗ ଦେଖିଦେ କାଲିକି ପକାଣା ଜାଲ ଆଣି ଗୋଟା ଘିରିଆ ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକା ହେଇଛି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ନଈଟା ସେଠି ଫଟୋ ଉଠଉଛନ୍ତି ସେ ମାଛଟା କାଲିକି ପକାଣା ଜାଲ ଘିନି ଆଇମି ତ ପକାଣା ଜାଲ ତ ତା ଧରିକି ଦୌଡ଼ି ଦଉଛି ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କିଣିଛ କି? ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି କିଣି ଦେଖୁଥିଲି ସେଦିନ ଦୌଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ସବୁ ଦେଇଛି କେତେ ତ 500,000 ଗୋଟେ 5,000 ନେଇଛି ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଆସିକି ଏଠି ଜଣ ବଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦି ଜଣ କାହାକୁ ନେଇ ଆସିକି ଏଠି ପୁରା ଥକିକି ଆଉ ତୁମ ସବୁ ବସି ଖାଇବ ହେ ଖାଲି ଫଟୋଟା ନଗିଛି
ଏ ଭାଇ ଏଇଟା ଯେ ଖସିବ ନା ମରିଯିବ ପୁରା। ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ମାଛ ଏଠି ଧରା ହେଉଛି। ଆହୁରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ବି ଅଛି। ଏଇଟା ତ ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆଟା। ଆଉ କେବେ ବଡ଼ ମାଛ ଧରା ହେଲେ ଦେଖିବୁ। ତ ରଖିଲୁ, ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟି ସାରିଲୁ।